Hello Apo, kaduan taga po ta padasan tayo man iti agra iti mako pa sulbungan tayo Apo iti lumboy winuduhan. So ti process na Apo ay kutidin tayo lang Apo dahil tapos isulbong tayo Apo datoy atin iti lumboy yan isulbong tayo Apo dito maiwa dita dapat fit na fit iso na awan angin na saka tayo po galutan niti plastic tapos lalagalot na tapos agdinikit na nga duwa talpasan na po datoy no magalutan tayo saka tayo po kabila na po iti kaya po di supot iti icen yun no ice candy yan kabil tayo po di supot ti ice sa tayo po galutan tapos kasta po